Hello parts, trabaho sa gabi parts, approaching sa Greece. Dire parts, 8:12 ko, maadlaw man o gabi sige og katimingan akong duty og padung mudunggo mga ako dire sa pilot ladder. Ako'y mo plastar, ako po'y mo secure. Mode alongside pilot on the ladder. Pilot on the ladder. Please, pilot on board. Captain sir, pilot boat clear. Nag-abot sa pantalan parts, size midre, size kauras pa huway, size pod sa trabaho. Og di na busy, balik sa 4 hours on, 8 hours off. Mao nga sa 8 ka oras nga pahuway, makahinuktok yun gawa ng parts nga unsay negosyohon para di na mobalik og sakay og barko. Ang maayo sa seaman parts para naay oras sa pamilya ug makasakay napo ka barko or 20 ka barko muundang na og sakay kay kung ang edad mulapas og 50 ngadto 55 maglisod na nag-undang og sayo.